इच्छामय जेबे इच्छा करिवे निजर भक्तर घर को आसवाई तांको अबा किए बा अटकाई पारिबो। से तो इच्छामय ठाकुर, तांको बिना इच्छारे गछरे पत्रटीए भी हले नाही। तेणु मनीष जेते चाहिए भी तांको टिके भी हलाई पारे ना, कारण से परा अचल महामेरु। भाव नथिले से जम्मा भी पाख मारंतिनी, आउ भावरे डाकिले एमिति चली आसंती जे छाई परी पाखे पाखे रुहंती। एई जेमिति खोर्धा जिला बालुगाँर रोजालिनी सहित घटी जाइथिबा घटनाटीए 2023 मसीहा एप्रिल मासर घटना। रोजालिनी सेतेबेले पुरी रे रही सरकारी चाकरीटीए पई प्रस्तुत हेउथिले। एक कोचिंग सेंटर रे कोचिंग नेउथिले। एप्रिल 25 तारिख दिन तांको माँ कहिले पुरी जाई महाप्रभु को टिके दर्शन करने को मोर मन हेलाणी रे माँ। यापर झील रोजालिनी मध्य माँ को कथा को ग्रहण करथिले। परदिन आसवाई अनुमति देइथिले। माँ पुरी स्टेशन रे ओह्लैबा परे माँ को आनिबा को जाइछांती रोजालिनी। सेठारे जड़े अजणा महिला रोजालिनी को देखा हेले एवं पचारिले, मु एठाकु नुआ आसीछि रे माँ, मो पाई टिके घर सुविधा कराइदेबु, तोर बड़ धर्म हेब रे माँ। रोजालिनी बोउंको सह से महिला को नहीं आसिले हॉस्टेल पाख थिबा एक मठ को। सही दिन संध्यारे रोजालिनीकर माँ और से महिला जगन्नाथ को दर्शन करने को गले। महाप्रभु चंदन जात्रा मध्य चली थाए एवं भक्त मानकर मध्य बहुत गहली लगी रही थाए। तेणु दुहे आनंद बजारू महाप्रसाद खाई घर को फेरवा को बाहरी छंती। सेठी से महिला जनक चतुर्धा मूर्ति विग्रह किणी नहीं सांगरे आसीथिले। से महिला जेतेबेले घर को फेरिले तांको हाथ में थिबा चतुर्धा मूर्ति को देखी रोजालिनी बहुत खुशी हो गले। सांगे सांगे माँ को कहवाक लगिले, माँ आम घर को चतुर्धा मूर्ति नहीं पूजा कले हबनी। बहुत दिन इच्छा करिछि कला ठाकुर चतुर्धा मूर्ति को नहीं पूजा करने, हेले तोते पचारि पारिनी बोली नहीं पारि नहीं। माँ कहिले नबारे किछि कथा नहीं जे फटो पूजा ठू विग्रह को पूजा करवा टिके नीतिकांति दरकार। महाप्रभु सेवारे विच्युति हेले निजको भल लगिबनी। तेणु आउ केबे नबा। सही दिन एमिति चलीगला। ता परदिन माँ बाहरिले समुद्र आलती देखिबापाई। रोजालिनीकर कोचिंग थिबारु माँ एकाकी जीवापाई बाहरिले। रोजालिनी भी माँ को कहिले जाई शीघ्र फेरी आसिबु माँ। अपराह्न 3टारे सिंहद्वार दे गला बेले रोजालिनीकर माँ पतित पावन को दर्शन कले एवं पर सेठू बाहरी पड़िले समुद्र कूल को। सेठी संध्यारे गहली प्रचुर लगी थाए। रोजालिनी माँ भी एते बड़ आध्यात्मिक कार्यक्रम देखी मने मने बहुत आनंदित होबाकू लागिछंती। एमिति से समुद्र कूल रही समय 8टा बाजिगलानी, हेले एजाए घर को जीवाकू मन करि नाहांती। एपटे रोजालिनी मध्य व्यस्त विव्रत हो पड़िलेनी। एकुटिया जाइछि समुद्र कूल को माँ, सांगरे केही नाहांती एवं पाखरे फोनटीए मध्य नाही। केमिति जोगाजोग करिवि, केमिति कौन करिवि एमिति भाबी मने मने डरी गलेनी। हेले कौन बा करि परिबे, सेमिति खाली महाप्रभु को नाम नहीं कही चली थांती, माँ को भलरे भलरे घर को फेराई दियो ठाकुरे, आज एकाकी से समुद्र कूल को जाइछि, काले सेठी किछि असुविधा हेब, मोते से किपरि जोगाजोग करिवो। महाप्रभु बिचारी तुमको दर्शन करने को आसी बहुत आनंदित थिला, तेणु तुमे ताकू मो पाखक भलरे भलरे फेराई आण महाप्रभु। एमिति कही महाप्रभु को प्रणाम करि चली थांती। सेपटे रोजालिनीकर माँ बेलाभूमि रे बसी पड़ी निजको टिके हालुका करुथांती। मने मने भाबुथांती, झीवर भारी मन महाप्रभु आपणक विग्रह नहीं पूजा करने। हेले मु ताकू बारण करिछि, एथिपाई बारण करिछि जे जदि महाप्रभुंकर टिके भी इच्छा नथिबो तेबे से घर को जीवे नाही। मु जानिछि से ठाकुर भक्त मन जानी निज करुणा वर्षा करिथांती। एबे मु करिबि कौन, जदि तांको इच्छा थिबो ताहाले बाटरू विग्रह नहीं घर को फेरी जीवी, नहले निराश होई घर को फेरिबी। मने मने महाप्रभु को स्मरण करिथांती एवं पार्टी गोटे भजन बोलुथांती। एही समय रोजालिनी माँकर झापसा आलुओरे नजर पड़गला समुद्र लहरी मध्यरु कौन गोटे भासी भासी आसी कूल छुँची एवं पुणी लहरी मध्यरे समुद्र भितर को चली जाउछि। रोजालिनीकर माँ किछि समय निरीक्षण कले
ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯିବେ, ଏମିତି ଭାବି ବସିଗଲେ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କେହି ଉଠାଇବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହାତରେ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟିଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରୋଜାଲିନୀ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଶୀତେଇ ଗଲା। ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଏବେ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଏ କି ସଂଯୋଗ, ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ସେ ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେ ମା, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଲୁ? ରୋଜାଲିନୀଙ୍କର ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପାଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ କଳା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଭାସି ସେହି ଲହରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ମା, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଉ 2 ଜଣ ବିଗ୍ରହ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିନିଏ। ଏହା ଶୁଣି ରୋଜାଲିନୀଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଗ୍ରହକୁ ପାଣିରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜାଣିଛୁ ମା, ତୁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବତୀ, ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, କେହି ଗଲେନି, ହେଲେ ତୋ ହାତରେ ସେ ପାଣିରୁ ଆସିଲେ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ରୋଜାଲିନୀଙ୍କର ମା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆଖି ମୁଜି 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ପରେ ରୋଜାଲିନୀଙ୍କର ମା ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମା ହାତରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖି ରୋଜାଲିନୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଆଉ ପରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଧରି ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମା, ତୁ ପରା ମନା କରିଥିଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏବେ କେମିତି ଆଣିକି ଆସିଲୁ? ବୋଉ କହିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିବାକୁ କିଏ? ସେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବି? ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିନି। ରୋଜାଲିନୀ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପରେ ରୋଜାଲିନୀଙ୍କର ମା ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଉଭୟ ମା ଝିଅ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ବିଗ୍ରହ ରୋଜାଲିନୀଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ବୋଲି ଯିଏ ହିଁ ଶୁଣୁଛି ସେ ହିଁ କହୁଛି। ସତରେ ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତାଙ୍କ କରୁଣା କ'ଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ମନରେ ଭାବଭକ୍ତିର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁର ରୋଜାଲିନୀ ଭଉଣୀ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଘଟିଯାଇଛି ତେବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।